There we go. Yeah. Tes. Selamat pagi buat semuanya. Good morning to all. Tahun lalu saya berada di sini persis bulan, sekitar bulan sama bulan Juni, Juli ya. Last year I was here around the same same time and the same month. Dan kemudian saya waktu diundang maju ke depan, ya terima kasih untuk undangan. Saya ini gembala, jadi saya selalu punya hati sama gembala tuh pingin nolong gitu loh, bukan pingin cari khotbah gitu loh. So I'm a fellow pastor, so I know the heart of a pastor and I wanted to help my fellow pastor. Not that I'm asking to be preaching or speaking here. Ya, jadi waktu tahun lalu saya datang di sini, saya ingat sekali Tuhan melakukan sesuatu. Saya ingat Pak James ya, Pak James ada di sini. Dan Tuhan bicara sama saya bahwa kenapa dia tidak masih tetap bisa diperpanjang hidupnya karena Tuhan punya rencana buat dia. I know when I was here last year and I remember James there testify and how God spared his life and how God extend his life. We are grateful that he can be here today. Ya, senang sekali saya berada di sini. Terima kasih untuk Pak Andi dan Pak Nehemia dan Ibu untuk memberikan kesempatan bagi saya untuk berbicara di tengah-tengah saudara semua. And I'm grateful once again I can be here. Thank you for the trust has been given me and the opportunity for Pastor Nehemia, Pastor Andy, and all of us in this place. Bagi saya untuk berkhotbah di suatu gereja ataupun gereja yang sudah pernah saya datangi itu bukan sesuatu yang gampang. It is not easy for me to come to a church, even though I have visited that church before. Karena bedanya adalah saya manusia dan dia Tuhan. Because the difference is I am human and he is God. Saya bisa berminggu-minggu membaca, berdoa, dan memikirkan kira-kira apa yang Tuhan ingin bicara kepada gereja yang saya akan khotbah. I can meditate for days and thinking and praying about what should I share, what should the people of God hear. Karena saya harus masuk ke dalam dunia roh, kira-kira istilahnya berdoa, dan saya mulai, Paulus mengatakan walaupun aku tidak bersama-sama dengan kamu, tapi walaupun aku tidak secara fisik bersama-sama dengan kamu, tapi aku bersama-sama dengan kamu. Because I have to enter into the spiritual realm, just like what Apostle Paul says, that even though I'm not with you physically, I'm with you spiritually. Supaya saya bisa mendengar apa yang kira-kira menjadi kebutuhan yang di dalam saudara, yang kira-kira dengan keadaan dunia saat ini juga. So that I can listen to God and deliver to you what becomes your need in this hour, in this time. Waktu ini saya akan berbicara bagaimana saudara mengantisipasi dark time. Dark time? Ya, waktu yang gelap. Oh, dark. Okay. Yeah. Now I want to share with you how you can anticipate dark times. Kita bisa mendengar semua berita, news, dan segala macam yang terjadi dalam dunia ini. We can hear all this news that are happening around about what is happening around this world. Saya punya teman seorang jurnalis dari Kompas di Indonesia. I have a friend who's a journalist of a Kompas a newspaper in Indonesia. Waktu berita bahwa Cina akan berperang sama Taiwan. When the news of China will have a war with Taiwan. Dan teman saya di Kompas itu dia mengatakan, and my friend who was a journalist said this. Tidak akan terjadi perang antara Cina dan Taiwan. There will be no war between China and Taiwan. Saya tanya kenapa? I asked why. Karena Cina tidak penting tentang perang. Because China, they don't care about war. Mereka lebih penting bagaimana bisa invest ke negara lain dengan menguasai ekonomi negara lain. Because they care more about how to build their economy and how to empower themselves by doing business. Teman saya ini banyak mengajar di university di China. This friend of mine taught in university in China. Dan dia more involved di dalam hubungan internasional Indonesia dan juga bangsa-bangsa sekitar Asia. And he wants to be involved in relationship between the nations, build relationship between nations. Dan saudara tahu berita yang baru bahwa terjadi ada perang di Timur Tengah antara Israel dan dengan Palestina, dengan Gaza. And you know what happened in Israel, between Israel and Palestine and Gaza. Sedangkan kemudian perang antara Ukraine dengan Rusia juga belum selesai. And also, you know,
the tension between Ukraine and Russia is not diminished yet. Waktu ini adalah waktu yang gelap. This is such a dark time. Kita berada dalam krisis baik ekonomi maupun situasi yang saat ini sedang terjadi di tengah-tengah kita. We are in a crisis, whether economically or, around us. Dan saya ingin menguatkan saudara untuk berbicara dari firman Tuhan, untuk saudara mengantisipasi secara pribadi dan juga sebagai gereja untuk melihat apa yang perlu terjadi. And I want to share with you from the Word of God to anticipate what should we do during these dark times, these trying times. Mungkin kita secara pribadi mengalami namanya waktu yang gelap juga. Maybe personally we experience our personal dark times. Baik saudara mengalami tantangan dengan keluarga, Whether it's challenges with your family atau dengan kesehatan saudara. or maybe with your physical being. Saudara seperti saya yang umurnya sudah 50 lebih, mungkin saudara punya tantangan hal yang dalam kesehatan dan juga hal-hal yang lain. Maybe just like me, I am 50 and above, you experience challenges with your health. Waktu yang gelap membuat kita seringkali tidak memiliki suatu kepastian tentang Tuhan. Dark times, it cause us to be uncertain about God. Dan ini bukan sesuatu yang baru terjadi. Sejak Alkitab, sejak dunia diciptakan, kegelapan itu sudah ada. And this is not something new. Before, when the Bible even recorded that dark times has already happened. Nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan berhadapan dengan kegelapan yang terjadi di Alkitab. And through the Bible we can see how God deals with dark times. Tapi hari ini saya akan membawa kepada saudara untuk melihat supaya mungkin kita bisa menjawab kegelapan atau kebingungan atau kekhawatiran yang terjadi dalam diri kita secara pribadi. And today I will share with you how God can answer all these questions that we have concerning the dark times that we are experiencing. Di 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 22, In 1 John 3 verse 19 through 22, seringkali kita mengalami keraguan, kegelapan, apakah Tuhan mendengar atau menerima doa saya. this is an example of when we as human beings, we keep asking, God, do you still listen to me? God, do you even hear my prayer? Bukan hanya saudara, saya juga mengalami hal itu dan bagaimana saya harus mengatasi semua itu. Not only you, me, I myself, I experienced that same thing. Kita tahu di Yohanes 3 ayat 19 katakan, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita. I'm sorry, it's John 3, Ya. verse, Ya, verse John, 19. ya. 1 Yohanes 3 1 Yohanes 3 ayat 20 Oh, I'm sampai sorry, 1 John 3. Oh, benar atau mungkin Oh, yeah, it's okay. ya, jadi ayatnya mungkin ya benar ya. 1 Yohanes 3 ya. Yeah. Oke. Ya, demikianlah dikatakan bahwa kalau hati kita, saudara pernah mendengar ayat ini dikatakan kalau hati kita menuduh kita bahwa Allah lebih besar daripada hati kita. If you heard of this saying, it says that whenever our hearts condemns us, you heard that our God is greater than our hearts and He knows everything. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita punya keberanian percaya untuk mendekati Allah. Verse 21 says, Beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence before God. Dan kita peroleh daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. And whatever we ask, we receive from Him because we keep His commandments and do what pleases Him. Sering kali kita berdoa dan kita merasa tertuduh karena kita pernah melakukan kesalahan atau hal-hal yang salah di dalam hidup kita. Many times we pray, but yet we feel condemned. We feel the guilt because we have done something wrong in the past. Dan perasaan bersalah ini menuduh kita dan membuat kita tidak punya keberanian untuk maju dan berdoa dan mendapatkan hasil dari Tuhan. And that guilty feeling keep us from coming to God, from drawing nearer to Him.
Hari ini saya akan mau untuk menyampaikan ini supaya saudara mengerti sebagai jemaat di akhir zaman, saudara tidak perlu punya kekhawatiran waktu saudara datang berdoa di hadapan Tuhan. Today, I want to assure you so that you as church in this end time do not need to be afraid to come to God. Kita sering berdoa dan rasanya, aduh saya masih ada yang salah di sini. Oh saya masih, ini dosa saya belum beresin. Masih ada banyak hal yang saudara dituduh untuk saudara akhirnya tidak bisa berdoa. Many times when we try to come to God, we feel this condemnation inside of us, this guilty feeling, and He keeps saying to us, oh, you have done this, you have done that, and you are not worthy. Dan di ayat ini dikatakan kalau saudara mempunyai kebimbangan di hati saudara, saudara tidak akan berani masuk ke dalam takhta kasih karunia Allah. And through this scriptures that we just read, it says that we cannot come to the throne of God when we have that condemnation. Saudara tahu nggak? Do Kita you know? semua ini punya kekurangan. We all have weaknesses in our life. Tidak ada kita yang benar yang bisa datang berdoa dan berhadapan dengan Tuhan. None of us can come to God boldly in prayer. Saya mengambil waktu yang banyak untuk research bagaimana perjanjian lama, bagaimana dosa-dosa harus disucikan dengan mengorbankan banyak sekali korban. I did so many research in the past and it showed me that back then in order for you to redeem yourself, you have to sacrifice so many animals. Sampai dari urutan pengorbanan yang saudara perlu berikan, dari kambing, domba, lembu, sampai kepada tepung yang saudara harus berikan untuk mempersembahkan di hadapan Tuhan sebagai penebus salah. And this offering to redeem your sin, it listed all the way from all these goats, all these animals, all the way to the flour that you eat. Waktu saya baca semua itu, saya masuk dalam suatu pemikiran bagaimana kita bisa untuk menebus dosa kesalahan kita. Kalau kita tidak punya kambing, domba, bahkan mungkin tepung karena masalah krisis dan kelaparan yang kita tidak bisa berikan kepada Tuhan. What happened if we lack of all those resources? We don't have the sheep, we don't have the goat, we don't have the flour to offer up to redeem our sins. Ini perjanjian lama. But this happened in the Old Testament. Saudara tahu bahwa terima kasih bahwa Yesus datang di kayu salib untuk menebus kita. But thanks be to God that Jesus came to redeem us from our sin. Buku apostle daripada Rasul Yohanes mengatakan, And the Apostle John said, kalau hatimu menuduh kau, if your heart condemns you, kau harus tahu bahwa Allah lebih besar daripada hatimu. you have to know that our God is greater than your heart. Mari kita akan lihat secara anatomi. Now let's look at anatomically. Saya akan munculkan gambar di sini yang saudara akan lihat sementara. I will show you a picture that you will see in a moment. Tolong tunjukkan gambarnya. Ya, saudara bisa melihat gambarnya di sini. Can you see this picture right here? Ya. Saya akan berbicara tentang identitas siapa saudara setelah ditebus oleh Yesus. I will speak about our identity, who we are after Jesus has redeemed us. Identitas saudara adalah dikatakan, ini gambar daripada tabernakel. This is a picture of a tabernacle. Kalau saudara baca di Matius 24, dikatakan bahwa Tuhan menolak daripada tabernakel secara fisik. And if you read in Matthew 24, it says that God refused or rejected a physical tabernacle. Dan Tuhan menunjukkan kepada kita, kita adalah tabernakel ilahi yang setelah dia tebus dengan Yesus Kristus. And God is showing us that we are spiritual tabernacle that has been redeemed by Christ. Ingat tadi saya katakan tentang 1 Yohanes 3, 20-23. Remember I share with you about 1 John 3, verse 19 through 23. Itu adalah bagian di jiwa saudara. That is a part of your soul. Sedangkan Tuhan membangun sesuatu bagian di dalam roh saudara. Itulah identitas saudara. While God is building something in your spirit, and that is your identity. Bagaimana saudara harus meng-acknowledge atau menerima identitas saudara yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus. How can you acknowledge the identity that Christ has given us? Sebab kalau saudara tidak mengerti identitas ini, saudara akan struggle terus dalam berdoa setiap hari dan saudara
selalu tidak punya keberanian untuk datang kepada Tuhan. If you do not know this identity of yours, you will struggle every single time you try to pray, every single time you try to come to God. Karena firman Tuhan katakan orang yang bimbang hatinya tidak bisa menerima apa-apa. Because the word of God also said that those who doubt will receive nothing. Makanya kita perlu untuk mengerti prinsip yang dikatakan oleh Yohanes ini supaya kita bisa menerima jawaban dan janji Tuhan dalam hidup kita. Therefore, we need to understand this principle that John has shared so that we can receive what becomes our inheritance. Saudara perlu mengenal atau menerima identitas saudara yang sebenarnya. You need to know and to receive your true identity. Efesus 1 ayat yang kelima. Ephesians 1. Oh, is it Ephesians? Efesus 1 ayat yang kelima. For Ephesians 1 verse 5. Di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan tidak seperti dalam bahasa Inggris. In the Indonesian translation, it was not translation as in written in the English one. Firman Tuhan katakan bahwa di dalam Inggris dikatakan, di dalam bahasa Inggris dikatakan kita diadopsi menjadi anak. And in the English translation, it said that we have been adopted as children. Saudara diadopsi, itulah identitas saudara. That is your identity. That's all of our identity. We have been adopted. Adopsi bagi kita mungkin bahasanya berbeda. Adoption for us hold different meanings perhaps. Saya adalah anak yang diadopsi oleh keluarga hakim yang ada di Seattle. I am adopted. I am an adopted son of this judge who lived in Seattle. Mungkin tahun lalu saya sudah cerita saya. Last year I have shared my story. Tapi adoption di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, But in the Hebrew, the word adoption means tidak ada beda dengan anak yang asli. it does not show a difference between adopted and true sons. Dan waktu dikatakan di Efesus 1 ayat yang kelima ini, In Ephesians 1 verse 5, saudara diadopsi, it says that you are being adopted, saudara dibawa masuk ke dalam keluarga ilahi. you are being brought into this godly family. Itulah identitas saudara. That is your identity. Yohanes 1 ayat 12. John 1 verse 12. Firman Tuhan katakan waktu kita menerima dia, The word of God says when we receive him, kita diciptakan menjadi anak Allah. we have the right to become children of God. Anak daripada pencipta langit dan bumi ini. Children of the creator of heaven and earth. Roma 15 ayat 7. Romans 15 verse 7. Kita telah diterima oleh Bapa kita di surga. We have been received and welcomed by Jadi, our Father in heaven. Heaven. Arti yang aslinya daripada terjemahan ini, The true meaning of this translation, original creation. it's original creation. Ya, jadi saudara adalah bukan hanya diterima, kata penerimaan di situ adalah saudara adalah ciptaan yang asli dari Tuhan. The word welcome here meaning that you are a true creation of a true God. Jadi saudara kita semua memiliki identitas ilahi yang ditulis dalam Alkitab ini. So we all have this godly identity that is written in this Bible. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Corinthians 5 verse 17. Dikonfirmasi lagi. It is all confirmed here. Dikatakan bahwa kita adalah ciptaan yang baru. For we are a new creation. Yang lama sudah berlalu. The old has passed. Di dalam bahasa Inggris dikatakan all things pass away. Dalam bahasa Inggris dikatakan yang lama sudah berlalu. Saudara mengerti? Do you understand? Di dalam film, kalau saudara nonton film ending game ya apa namanya Avengers. If you watch the Avengers, the Dan- end game, Ya Endgame, kemudian Thanos men-split fingernya, and Thanos, split his fingers, dan snap his fingers, apa yang terjadi? and what happened? Sepertiga daripada orang-orang itu mereka vanish, mereka berubah menjadi debu. And 1/3 of entire humanity turns into dust. Alkitab mengatakan waktu engkau dikatakan di sini dikatakan bahwa waktu engkau ada ciptaan yang baru, And the Bible says that you are a new creation. tidak ada bekas yang lama dari hidup saudara yang pernah dulu berdosa atau hal apa saja, tidak ada dalam hidup saudara.
So there are no more remains of your old past that will Saudaralah stick with your ciptaan yang new. baru. For you are a new creation. Bapak pendeta, tapi saya bangun pagi, saya lihat di kaca, saya tetap sama. But Pastor, I woke up this morning and I see it in the mirror. I still look the same. Saudara punya rambut mungkin kayak saya, makin putih mirip kayak Nabi Musa. Maybe your hair is turning gray like me. We're turning into Moses. Tuhan tidak berbicara secara fisik. God is not speaking to us physically. Kita harus belajar hal ini. We need to know and learn about this thing. Waktu saudara muncul di Taman Eden, When you are in the Garden of Eden, seperti Adam, just like Adam, saudara bisa berbicara dengan Tuhan langsung. you can, just like Adam, can speak and can have a conversation with God face to face. Tapi kalau saat ini Tuhan masuk di sini, saudara tidak tahu dia di mana dan saudara di mana. But when God enters this room, you will never know where he is, whether he's Alkitab there or whether he's katakan, there. The Bible says Adam berbicara dengan Tuhan di dalam taman itu. Adam conversing with God, Adam speak with God in the Garden of Eden. Tapi waktu Adam keluar dari taman, But when Adam was kicked out of Adam the garden, tidak ketemu secara fisik untuk berbicara dengan Allah. Adam no longer can talk face to face with Seperti God. itulah saudara di dalam roh. That is how you and I in the spiritual realm. Saya akan berbicara bagaimana apa movement yang terjadi di bangsa ini beberapa tahun yang lalu. I will speak about what the kind of movement that is happening in this nation a couple years ago. Hamba-hamba Tuhan mereka tidak melihat Tuhan. All these preachers, all these servants of God, they cannot see God. But they have encountered spiritually with God. Tapi mereka mengalami Tuhan secara pribadi. Tuhan menyatakan di sini, And God revealed himself in kau here. adalah anaknya. You are his children. Kaulah ciptaan yang asli. You are a true creation. Tidak ada lagi bekas dan yang lama sudah berlalu. The old has passed. Dan firman Tuhan katakan di Roma 6 ayat 6 bahwa semuanya dikatakan bahwa kita tahu manusia lama kita sudah disalibkan. And in Romans 6 verse 6 says that we know that our self was crucified. Saudara sudah disalibkan. We have been crucified. Tapi Bapak Pendeta, kenapa saya masih punya pikiran-pikiran yang jahat? But Pastor, why do I still have these evil thoughts in my Makanya life? gambar tadi saya katakan. Therefore, go back to that picture. Masalahnya di mana? Where does the problem lies? Di jiwa saudara. In your soul, Pikiran saudara. your thoughts, Memori saudara. your memory. Lagu-lagu yang dulu. All these old Kalau songs. saudara dengar lagu-lagu yang dulu. If you heard all this Kembali old semua songs, memori. all this old memory will Semua come kembali. back, will return to Tuhan you. bilang dia sudah buang dosa saudara ke dalam tubir laut. God says that God has cast out your sins. Jangan pergi mancing lagi. Don't go and fish your old sin to the sea. Mama saya My mom di Seattle, in Seattle, dia bilang begini. she said this. Ada waktu di mana hal-hal itu tidak perlu dibicarakan lagi. There are times where we do not need to talk about those things. Let's have new conversation with God. Mari kita memiliki percakapan yang baru dengan Tuhan. When you pray, Ketika kau berdoa, start new conversation with God. mulai percakapan yang baru dengan He wanna Tuhan. hear from you. Dia mau mendengar darimu. Different thing. Dia mau mendengar hal-hal yang New baru. vision. Mendengar visi yang Future baru. yang baik. Masa depan yang Masa baik. depan yang luar biasa. Amen. Not dark. Bukan lagi kegelapan. tentang kegelapan. This is our God. Itulah Allah kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Give God the glory. Hallelujah. Kolose 2 ayat 12. Colossians 2 verse 12. Dikonfirmasikan bahwa di dalam Kristus kita telah mengalami baptisan oleh iman. And having been buried with Christ, we have received baptism in Kalau faith. saudara belum pernah mengalami baptisan. If you have not been baptized, Baptisan adalah suatu tanda iman waktu saudara percaya dan dicelupkan ke dalam air. water baptism is a sign of your repentance, of your faith as you have received Christ. Something happened inside yourself. Sesuatu terjadi dalam dirimu. Saya baptis hampir ratusan lebih banyak anak mahasiswa waktu saya mengembalakan. When I pastored this church, I baptized hundreds of the students. Mungkin saudara percaya atau tidak percaya. Whether you believe it or not, Tetapi waktu saya baptis dari mereka, but when I baptized them one by one,
ada mereka yang pakai ilmu dan segala yang lain. And they were abound with this Mereka witchcraft. bergulat dan berteriak dan fight di dalam air. They struggle and they were fighting while in the water. Ada sesuatu yang terjadi di dalam dunia roh yang terjadi dalam hidup saudara. Something is happening in the spiritual realm while they were Dan baptized. Tuhan katakan, And God said, oleh imanmu, by your faith, Dia telah menguburkan engkau dalam baptisan bersama-sama dengan Kristus. you have been buried with Him in baptism. Saudara bukan lagi lama. You are no longer your old Saudara adalah self. orang yang baru You are a new self. You are a new creation. di dalam casing yang lama. In the old casing, Amen. amen. Berikan tepuk tangan sama Give Tuhan. God glory. Ya. Paulus mengatakan, The Apostle Paul said, secara fisikku aku semakin lama menjadi seperti fisiknya ini menjadi binasa. physically I'm rotting away. Tetapi dalam rohku But in my spirit, dibaharui I am being renewed hari demi hari. day by day. Makanya Therefore, jangan lakukan hal yang sama. don't do the same thing. Minta kepada Roh Kudus. Ask the Holy Spirit. Kita akan singgung dalam kebenaran ini. We will talk about this. Waktu Roh Kudus datang, When the Holy Spirit apa yang dia comes, berikan sama saudara? what did He give you? Anak-anak akan mendapat apa? You Akan will receive bernubuat. what? Your Dan sons orang-orang will tua akan mendapat prophesy and your young men will dream dreams. Kita tidak suka mimpi. We do not like dreams Karena itu sesuatu yang gagal yang tidak pernah kita alami. because it's something that we may not even But this is time experience. of the Holy Spirit. Tapi ini adalah waktunya Roh Kudus. God want you dream a new dream. Tuhan mau engkau bermimpi hal-hal yang baru. Saya dengar anak-anak muda mereka bermimpi saat ini. Mereka mau pergi untuk mission trip. I heard that all these young people, youth, will want to go to youth camp. Let's go do exciting thing in our life. Mari lakukan hal-hal yang exciting dalam hidup ini. Ingat bahwa identitas saudara. Remember that is your identity. Kalau saudara berdoa dan saudara merasa bersalah, If you pray when you feel guilty inside, saudara tahu bahwa Allah lebih besar daripada hati saudara. remember that our God is greater than our Saya heart. tidak mungkin dengan kebenaran saya untuk datang kepada Tuhan. I will not come to God with my own righteousness. Keluar dari sini saya bisa ngomong hal yang salah. I can talk about the same thing when I leave this place. Tetapi Tuhan mau kita fokus kepada Yesus. But God wants us to focus to Jesus. Sebab engkau benar bukan karena perbuatanmu, Because you are righteous not because of your good deeds, tapi apa yang Yesus lakukan di kayu salib buat but because saudara. of what Jesus had done upon the cross. Oh, Bapak Pendeta, kok begitu gampang sekali kekristenan? Oh, Pastor, why is Oh, yeah. Christianity is so simple? Yes, it Because is. you're not doing anything. Karena kau tidak melakukan banyak hal. You just accepting the inheritance of the salvation. Kau cuma menerima bagian warisanmu. Saudara bisa mengerti? Saudara, you can understand. Kalau this. saya anak, If I am a saya punya child, papa orang kaya. I have this rich Mungkin saya dad. tidak perlu bekerja. Maybe I don't need to work Saya menerima warisan. because I received the inheritance. Hanya kesombongan yang menghalangi saudara untuk bisa menerima sesuatu dari Tuhan. Only pride that keeps you from Sebab receiving dia sudah from the lakukan Lord. 2000 tahun yang lalu. Because He have done it 2,000 Dan years dia ago. mengatakan segala sesuatu sudah selesai di kayu salib. And He said that it is finished upon the cross. Tidak ada yang saudara bisa tambah di dalam kehidupan ini membuat saudara benar. Nothing that you can add into this life that make you more righteous. Atau saudara beri persembahan dan perpuluhan banyak buat gereja is good. Saudara melakukan untuk pekerjaan Tuhan. Or you bring offering and tithes for this church Tapi is itu good. tidak menambah kebenaran saudara But di it hadapan will not Allah. add you to your righteousness. Karena Allah sendiri Because God Himself mempersembahkan korban yang begitu sempurna. has sacrificed this perfect Kalau saudara offering. belajar kembali ke perjanjian lama, If you learn from the Old Testament, betapa menderitanya orang Israel harus mempersiapkan korban hari demi hari. how much the Israelites has to suffer in preparing all these offerings. Mereka bangun pagi cuma pikir bagaimana punya kambing domba. When they wake up in the morning, they have to think about all these sheep and this goat that they have to offer up.
Dan tiap hari mereka harus bersihkan kambing domba itu supaya bersih, tidak ada bagian noda yang supaya mereka And they persembahkan have to kepada Tuhan. clean these animals one by one so that they will appear blameless and clean. Kalau saya seperti itu, saya stres. If I become like that, I will be more stressful. Hidup saya terinvolve cuma di dalam kambing domba dan segala macam Because dalam my hidup life saya. is involved around the sheep and the goat that I have Tapi to berterima offer. kasih buat Yesus But Kristus. thanks be to God for Jesus. Dialah domba Allah yang He sempurna. is a blameless Dia memberi Lamb dirinya of mati di God kayu salib. who gave his life for us on Dan the dia membawa cross. persembahan itu. And he bring that perfect offering. Dan firman Tuhan katakan, And the word of God says, dia sampai kepada ruang maha suci. he entered into the most holy place. Itu sebabnya waktu Yesus mati di kayu salib, Therefore, when Jesus died on the cross, firman Tuhan katakan tirai itu terbelah dari atas ke the bawah. word of God recorded that the veil is torn into two. Dari atas, terbelah dari atas ke bawah. From the top to the bottom. Saudara tahu tingginya itu tirai itu seperti Do you apa? know how high, how tall is the veil? Mungkin 2 kali tinggi daripada gedung ini. Maybe 2 times taller than this building. Artinya That means tidak ada orang bisa merobek dari atas ke bawah. that is impossible that someone dari bawah can ke atas tidak physically bisa. tore it apart from the Firman top Tuhan to katakan bottom. terobek dari atas ke bawah. The Bible recorded it Allah was split sendiri dengan into two. anaknya It is God himself who did merobek that. batas antara saudara It is dengan God dia. himself who split it Supaya open kau bisa datang so that you can tanpa come penuduhan, not tanpa without segala macam yang condemnation, saudara buat, without untuk guilt, bertemu dengan so that dia. you can encounter him. Jadi kalau kita berdoa saat So that ini, when we pray this waktu hal day, itu menuduh kita, when guilt mungkin comes, saudara baru saja buat salah maybe you kemarin. just did something wrong. Saudara harus ingat pengorbanan Yesus You have Kristus. to remember Christ's You harus sacrifice. changing fokus saudara You have to change your focus to Jesus Christ. kepada Yesus Kristus. Itu yang Yohanes 3 tadi katakan. This is what John 3 said. Saudara harus tahu You have to bahwa know Tuhan lebih besar. that God is greater. Jangan ingat-ingat lagi Bu yang Do lama-lama. not remember the old times, the Kadang-kadang kita past. suka ingat. Many times we like to Saya ingat remember. sekali lagu di SMA. I remember this old Kalau saya song. lagi nyanyi lagu Stalking You, saya jadi ingat lagu dulu bagaimana saya berdosa dulu. I remember this old song says "Stuck on You," and I remember how I did Lionel Richie, right? Lionel Richie, right? Kenapa bangsa Israel itu kalau Tuhan suruh bersihkan, kadang-kadang kita perlu bersihkan semua. When God asked the people not of against- Israelites to clean up, we need to Tuhan clean tidak the whole benci thing. musik saudara, God does not hate your music, tapi musik itu yang akan berusaha merusak saudara. but that music will try Membawa saudara to untuk destroy memori yang you, lama. to bring you to the old past. The Firman time. Tuhan katakan, The word of God said, yang lama sudah berlalu. the old has passed, Lama sudah berlalu, the old has passed. yang baru sudah datang. Behold, the new has Saudara come. harus punya keyakinan. You have to have this Waktu confidence. saudara meninggalkan bumi ini, When you leave this earth, kata kata Billy Graham, Billy Graham said, jangan percaya kalau Billy Graham mati. so don't believe when Billy Graham died, Dia cuma pindah alamat saja. because he just changed his address. Jangan percaya kalau ada yang meninggal. Do not trust or believe when someone died, Dia cuma pindah alamat. because he just changed his Yesus address. sudah melakukan Jesus had done 2000 it tahun yang lalu. 2,000 years ago. Firman Tuhan katakan, The word of God said, tirai itu terbelah. the veil was split and torn. Tidak ada beda antara saudara dengan orang Israel. There is no difference between you and the Israelites. Bahkan Tuhan mengatakan, kaulah Even God said, anaknya. you are his children. Haleluya. Hallelujah. Saudara harus memiliki kabar baik ini. You have to own this good news. Walaupun saudara dalam hidup dan keadaan seperti saat ini. Maybe you are living in the circumstances or whatever your condition is. Itu hal yang pertama. That is Bagaimana number one. kita deal dengan identitas. How we deal with our identity. Saya dikatakan juga di sini bahwa Tuhan memetraikan kamu. And God, I wrote here in my note that God has sealed us Dengan Roh Kudus. with His Holy Spirit. Efesus 1 ayat 13. Ephesians 1 verse 13. Dikatakan bahwa He sealed with the Holy Spirit after belief. Ya. Jadi waktu kita percaya kita dimetraikan oleh Roh Kudus. We're sealed with the promise of the Holy Spirit when we believe. Saya tunjukkan sama saudara. Let me show you.
Keselamatan saudara ditebus di kayu salib. The salvation of Meterai saudara dibuat oleh Roh Kudus. your seal has been delivered by the Holy Spirit. Who's a notary here? Ada yang kerja sebagai notary? Ya saya tahu, Toby. If you know notary, right? Notary. Saudara taruh notaris seperti notary Mereka public. menggunakan barang yang lama yang namanya seal atau stempel. Kita orang Indonesia bilang stempel. They use the seal, the trademark, as their trademark. Nah, stempel itu, Now that seal stempel itu menyambung kedua kertas. will bind two papers. Biasanya amplop itu ditutup kemudian distempel Usually the envelope will be closed and then it will be dan tidak bisa sealed. dibuka oleh siapa saja. It cannot be opened by anyone. Model stempel yang zaman lama The old style of a seal, dua kertas ditaruh bersama, two papers put together, kemudian tinta daripada stempel itu ditaruh di atasnya, and the ink on that seal has been put on top, tapi dia harus dipres but you have to press it sampai terjadi tinta itu harus masuk di antara dua kertas. until the ink will unite, will go into the paper. Perhatikan ini dengan baik. So pay attention. Waktu di stempel itu masuk ditekan di antara kertas itu, When the seal goes between those two papers, dua kertas itu robek. two papers is torn. Yang mempersatukan dia adalah stempel tadi. That it's being united, being made one by that seal. Dan itu yang dikatakan bahwa Roh Kudus yang membuat itu terjadi. And that is what God said about the Holy Artinya Spirit is apa? our seal. What does it mean? Saudara tidak bisa dipisahkan dengan Tuhan. You cannot be separated Seandainya by God. dipisahkan, Even though that is being karena separated, tinta itu sudah bercampur dengan kertas tadi, because that ink has united with that itu akan paper, merusak semuanya. it will destroy the paper. Saya mau beritahu sama saudara, Let me say something. to you. keselamatan dari Tuhan tidak bisa diambil dari saudara. Your salvation cannot be taken Saudara away tahu? from you. Karena saudara tidak buat dengan kekuatanmu, itu diberikan oleh Tuhan. Because you do not do it with your own might, because it was Tapi given by God. bagaimana orang bisa kehilangan keselamatan di akhir zaman? But how can people lose their salvation on this end Dan time? ini menjadi pertentangan di antara dua Armenian dan teologi yang lain, mereka berbicara hal ini. And this become a discussion between the Armenian and the Saudara tahu theologian. masalahnya di mana? You know where the problem Di lies? jiwa saudara. In your soul. Makanya saudara perlu connecting dengan Tuhan. Therefore, you need to connect with God. Jiwa saudara harus penuh dengan Allah. Your soul needs to be filled with God. Maka firman Tuhan katakan, Therefore, the word of God says, kasihlah Tuhan Allahmu love your God dengan segenap hatimu, with all your heart, segenap jiwamu, with all your mind, dan segenap kekuatanmu. and with all your soul. Dia tidak bilang dengan segenap rohmu. He did not say with all Karena your rohmu spirit, sudah ditebus oleh because Allah. your spirit has been redeemed Tuhan by mau God. hatimu. God wants your Di dalam heart. hati kita ada jiwa kita, Because pikiran dan perasaan. In our soul there Dan lies itu kekal, our saudara. feeling, our emotion. Kekal. Semua yang saudara pikir akan dipertanyakan oleh Tuhan. All the things that you think Yang about saya will be khawatirkan, recorded. yang What saya I khawatirkan dalam diri worry saya, in my life bukan roh saya. is not my Tapi spirit, apa yang saya pikirkan. but what I think Apa yang about, saya rasakan. what I Saya tidak feel. mau memasukin sampah itu dalam diri I do saya. not want to put garbage in my Saudara life. tahu sampah dari dunia ini, You know the garbage from this world? dia tidak jauh di tempat tong sampah. It's not far away outside at the Dia ada dumpster. dekat di jempol saudara. It's near your thumb, Di handphone saudara. in your cell phone. Setiap menit Every minute, orang memakai handphone memdai informasi lebih banyak. people use their cell phone to dig more information. Waktu saudara bangun pagi, And when you wake up in the morning, saudara harus bersyukur kepada you need Tuhan. to be thankful to God. Saudara perlu Tuhan, You need God. bukan perlu handphone. You do not need your cell phone. Makanya Apple buat banyak duit. Therefore, Apple made a lot of them. Karena saudara bangun pagi cari Apple, bukan cari Tuhan. Because when you wake up in the morning, you seek Apple instead of God. Oke. Kita bicara tentang waktu yang gelap. We speak of dark time. Bagaimana mengenal dunia saat ini yang gelap. How we know the world that we're living in Dan bagaimana kita harus bereaksi terhadap and itu. how we should react to it. Saudara suka atau tidak suka, Whether you like it or not, saudara tidak akan bisa menghilangkan
kejahatan dan kegelapan dalam dunia ini. You will not be able to erase all this darkness, all these evil things. Kita bisa berdoa sampai lutut ini habis. We can pray while this knees gave up, Kejahatan dalam dunia ini tidak akan berhenti. and the evil will not stop. Firman Tuhan katakan, The word of God hari-hari makin dekat akan semakin gelap. The days are drawing near and becoming more darker. Apa yang kita harus tanggapi dengan dunia yang gelap ini? What is it that we need to respond? Tuhan For this. tidak kaget dengan kegelapan yang terjadi pada waktu kejadian. God is not surprised by all these things that are happening. Yesus tidak kaget dengan kegelapan yang terjadi di sekitar dia. Jesus is not surprised by all these dark things around him. Yesus itu Tuhan pada waktu itu. Kenapa dia tidak split finger saja? Semua setan mati, semua segala macam mati. Biar kita bebas. Why God did not just snap his finger and then Sebab all Yesus- this evil, all this bad people, all this evil thing will disappear. Sebab Yesus lebih besar dari Thanos dalam film Because tadi. Jesus is bigger than Thanos in that movie. Tapi saya mau beritahu sama But saudara. I want to say this to you. Bagaimana Allah memperlakukan kegelapan. How God responds to darkness. Supaya saudara tahu bagaimana men-treat atau memperlakukan kegelapan yang ada di sekitar So saudara. that you know how to respond to the darkness around you. Kita tidak bisa berubah semua segala sesuatu yang terjadi di pemerintah atau hal yang tidak kita setuju. We cannot change the government, all these rules and laws that we do not agree with. Kecuali saudara adalah President of United States of America. Unless you are the president of the United States of Atau America, saudara berada di Kongres. or you will sit on the Congress, Tapi saudara harus berperang dengan partai yang lain untuk melihat suatu solusi bisa but terjadi. still you need to argue and fight with different Tapi parties. satu hal yang saudara bisa kontrol One thing that you can control, is yourself. so dirimu sendiri. Saudara bagaimana bisa deal dengan dirimu dengan Tuhan. How can you deal with yourself and with Dan God? itu akan efek kepada diri saudara, And it will istri affect saudara, yourself dan anak-anak saudara. And your spouse and your children. Mari kita baca Let's read 2 Timotius 1 ayat 1, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. 2 Timothy 3. Saudara tidak usah baca, saya cuma beritahu saya sekilas. Dikatakan situ, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. But understand this, that in the last day there will come times of difficulty. Manusia akan mencintai dirinya sendiri People will be lovers of themselves, dan menjadi hamba uang. lovers of money. Mereka akan membual, menyombongkan diri, They will be proud, arrogant, dan mereka akan menfitnah, dan mereka akan memberontak terhadap orang tuanya. abusive, disobedient to their parents, Mereka tidak tahu berterima kasih, ungrateful, tidak memperdulikan agama, unholy, tidak tahu mengasihi, heartless, tidak damai, tidak mau unappeasable, berdamai. unappeasable. Dan saudara bisa baca bla 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 bla, And semua you can yang read darkness on and terjadi. on and on. Dan firman Tuhan pada hal terakhir dia katakan, And the last thing the word of God said, walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. having the appearance of godliness but denying its power. Kebenaran yang menyebabkan mereka bisa lihat itu atau tidak. Because it's the truth that would enable them to see that, to see beyond. Ini akan membawa kita kepada poin yang terakhir, bagaimana saudara harus menggunakan kebenaran. This will bring us to the last point, how you can use the truth. Tapi mari saya tunjukkan Yesus tidak kaget dengan apa yang terjadi waktu kedatangan dia. But let me show you to you how Jesus was not surprised. Di zaman Yesus di Matius 11 ayat 12. In the age where Jesus was still alive in Matthew 11, Dia katakan ayat 12. verse 12, Sejak tampil Yohanes Pembaptis, from the days of John the Baptist kerajaan surga diserong until now the kingdom of heaven dan orang yang menyerongkan, yang menggunakan, mencoba dan menguasainya. has suffered violence and the violent take Take it by by force. force. Saya mau untuk saudara mengerti ini. I want you to understand. Tadi kita sudah memiliki identitas dalam Tuhan. We have received You our saved. identity in Christ. Makanya peperangan rohani kita tidak disuruh berperang. Therefore, in the spiritual battle, we do Sadar not nggak, ask saudara? to wage Efesus war. 6 katakan supaya Ephesians saudara 6 berdiri dan says, bertahan. so that you may stand.
Kenapa? Karena saudara sudah memiliki Because kemenangan. why you were told to stand? Because you Saudara have tidak perlu received. meminta kesembuhan. You do not need to ask for healing. Efesus 1 ayat 3 katakan saudara sudah memiliki segala berkat rohani. Ephesians 1 verse 3 says that you have 1 Petrus 2 ayat inheritance 24 katakan all the oleh blessings. bilur-bilurnya saudara sudah sembuh Because bukan by akan His sembuh. stripes you are healed. Saudara berdiri untuk mempertahankan apa yang saudara You miliki. stand to take control to keep what you have received. Nah, perhatikan di sini. So pay attention here. Matius 11 ayat 12 katakan Matthew 11 verse 12 says, bahwa yang datang mau menguasainya for the power, the violence, ini baik roh jahat. it is by the evil spirit. Saya mau beritahu sama saudara. Let me share this with you. Kalau seluruh alam neraka bangkit dan menyerang saudara, If the whole all hell broke loose and, fight against you, saudara harus bertanya, you have to ask, are you hell or are you God? apakah kau neraka atau apakah kau dari Tuhan? Bisa tangkap maksud saya? Do you understand Dia what I katakan they take by force. mean? It says the violent take it by force. Until this minute, Sampai saat ini, evil and apa saja di dunia ini take by force untuk bisa menahan saudara mengalami kerajaan surga. and the evil will take it by force. Kerajaan supaya saudara tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Firman Tuhan katakan, The word of God says, kita lebih daripada seorang pemenang. we are more than conquerors. Saudara perlu untuk menggunakan kebenaran firman Tuhan. You need to use the truth of God's word. Saudara harus biarkan Roh Kudus membangkitkan hasrat di dalam jiwa saudara. You need to let the Holy Spirit to stir up in you. Saya mau beritahu, umur tidak menentukan orang itu bergerak dengan Tuhan luar biasa. I want to say to you that age does not determine how that Tuhan person memakai walk orang di with God. zaman dia muda. God will use him in his young age, Dan Tuhan juga memakai orang di zaman orang itu sudah tua. and God will use you in your old age. Which one the power? Yang mana yang berkuasa? Holy Spirit in you. That Holy Spirit in you, Roh Kudus di dalammu Itulah yang kekuatannya. berkuasa. That it lies the How power. you stir up the Holy Spirit. Bagaimana menstirkan kuasa Roh Kudus? Bagaimana kalau kita taruh wajan kemudian kita taruh itu bawang bombay dan yang lain-lain. Kita stir up di atas wajan dan baunya terjadi. Kita kasih merica, kita kasih lada, kita kasih daging dan what happens gonna be after 50 minutes everybody hungry. And when we put all these onions, all these ingredients, the peppers, the salt into this big pan, and we stir it up, and people become hungry. Firman Tuhan katakan The Word of God says sama Joshua, to Joshua, kuduskanlah dirimu pada hari ini. sanctify yourself today, Sebab besok for tomorrow aku akan melakukan hal yang besar. I will do great things. Firman itu terjadi sampai saat ini. The Word is alive until today. Kalau Tuhan katakan If God besok said- akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Tomorrow there will be great things happening. Kuduskanlah dirimu pada saat ini. You need to sanctify yourself today. Kita tahu Tuhan sudah kuduskan kita. We know that God has sanctified ourselves. What is that meaning of the, apa arti daripada firman Tuhan ini? What is the meaning of this scripture? You shifting your focus Kau sedang memindahkan fokusmu kepada Yesus. to Jesus. Seluruh hatimu, All of your heart, seluruh jiwamu, all of your saudara soul, bawa kepada situ. you need to shift Bawa it to kepada Jesus. Yesus. Bring Walaupun it to saudara Jesus. punya kerja, saudara Even punya though that you are working, saudara mungkin struggle, Maybe you're tapi struggling. kembalikan fokus kepada Yesus. but bring the focus back to Karena Jesus. saudara mau stir up the power Because you want to stir up the power daripada Roh Kudus ini bekerja. of the Holy Spirit to be at work. Kita masuk dalam poin yang ketiga. Now go to the next one. Bagaimana Tuhan menghadapi kegelapan dalam hidup, dalam kegelapan di Alkitab. How God deal with darkness in the Bible. Kejadian 1 ayat 1 sampai 4. Genesis 1 verse 1 through 4. Pada mula dikatakan di situ bahwa in the beginning God created heaven and the earth. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. That was out form and a void and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God hovering over the face of the water. And God said, let there be light. And there was light.
Perhatikan di sini. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Tuhan tidak menghadapi kegelapan. God did not face darkness Dengan marah-marah. by anger, Dengan bakar bendera. by, Dengan bakar ban. burning all these flags, Buat burning all this, demonstrasi. made a Turunkan demonstration. Tuhan lakukan. But God did something else. Dia let Holy Spirit. And let the Holy Spirit Bekerja pada saat itu. be at work at that moment. Saudara tahu, Do you know? waktu mereka menunggu penantian Roh Kudus, When they were waiting for the Holy Spirit to be poured out, firman Tuhan katakan, the Word of God said, mereka satu hati. they become Mereka one. rindu. They long Kebangunan rohani terjadi. for the revival to take When you place. soul, waktu jiwamu The revival happens when you sow. fokus kepada kayu salib. When your soul Tidak ada yang lebih focus to the penting dalam cross. hidupmu. Because there's nothing more important in your life. Sebab firman Tuhan mengatakan, But because the Word of God says, seperti inilah kita harus menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kali. this is how we need to wait for the second coming of Jesus. Kita yang punya keluarga If we have family, merasa bahwa kita tidak memiliki. we know that we feel like we do not Saudara yang punya bisnis, own anything. saudara Be- rasa seperti saudara tidak punya. perhaps you own a business, but yet Saudara you feel like memiliki. you don't have anything. Saudara memiliki, You have, you tapi saudara possess, tidak memiliki. but you do not Karena have. fokus saudara Because your di focus dalam pikiran saudara, in your mind, kerajaan surga the lebih heaven, penting the daripada kingdom semuanya. of heaven is much more valuable than all those things. Bukan kita meninggalkan keluarga kita, Not that we deserted our tapi family, seluruh jiwa keluarga kita but all of our family, kita all bawa of our fokus being, hanya kepada Yesus. we bring into Jesus, to focus Maka on kebangunan Jesus. rohani akan terjadi. Then revival will take place. Di sini Tuhan menghadapi. In here, God faced. Dia biarkan Roh Kudus. He let the Holy Spirit. Firman Tuhan katakan Roh Kudus itu hovering over maksudnya berada menaungi permukaan air. The Spirit of God was hovering over the face of the water, melayang-layang di atas Terjemahan permukaan. yang lain, It's the different translation. he pregnancy. It says he pregnant. Dia masuk ke dalam dan kayak makanan, saya ingat sekali Pak di belakang ini, saya lupa namanya Pak. Opa. Ya, Pak opa ini Maramis. kan biasa kalau bumbu ayam bisa direndam sama bumbunya berhari-hari atau mungkin dari malam. I remember this. Opa always cook good food because I believe that he marinated Roh for so Kudus long. memasuki semua sampai di daging-daging saudara. The Holy Spirit will impregnate Saudara harus you biarkan until your Tuhan very lakukan flesh. seperti itu. And you have to let God do such things. Di dalam jiwa saudara. In your soul, Jiwa saudara hanya fokus kepada your hal soul itu. only focus on that one thing. Saya lupa salah satu hamba Tuhan. I forgot. Kalau One nggak of salah, the servant ya of dia God. bilang seperti ini. And he said this. Brother Andrew, dia bilang saat ini. Walaupun saya di tengah pekerjaan. Even though that I'm in the midst of my business, my workplace. Di dalam kesibukan, dia kan karena melayani di apa namanya di seminari cooking, memasak dan semuanya. And he minister at the seminary as a cook. He cooked for all these people. Dia bilang walaupun dalam kesibukan, Even though that in the midst of my business, my work, hatinya berlutut his heart dan dia kneeling berbicara down kepada Tuhan. and speak to God. Karena jiwanya Because his soul tidak inginkan yang lain no longer wants anything kecuali else Tuhan. but God. This is the revival. Ini adalah revival Bisa kebangunan rohani terjadi. itu. That can happen. Saya ingat I 20 tahun remember yang lalu 20 years ago di gereja kami di Sorong. in our church in Sorong. Ada ibu mertua saya dan semua ibu-ibu berdoa. My mother-in-law and along with other women may Sebelum pray saya datang ke kota Sorong. before I arrive at Mereka Sorong. berdoa dan berdoa tidak berhenti. They pray without ceasing Dan sampai akhirnya kami datang. until we arrive. Saudara tahu itu seperti orang sudah masak dan makanannya sudah siap. It's like people has preparing all this good Bumbunya food. begitu harum sampai semua orang bisa mencium apa yang terjadi. And you can smell this good food and Waktu the saudara aroma. membiarkan Roh Kudus masuk dalam saudara When in the you prayer let the dan Holy desire Spirit untuk melihat comes, banyak jiwa dimenangkan. You will see, you will sense that there's so many You will souls that need smell to the be fed. smell of God in this town and in this nation. Saudara akan berbau harumnya Tuhan di akhir zaman ini.
Ini akan harus terjadi. This has to happen. Dan Tuhan memperhadapkan itu. And that's how God Dia deals. biarkan Roh Kudus He let the Holy Spirit, dan dia mulai memperkatakan and firman. he began to speak his Dia word. perkatakan firman Tuhan He dalam doa. speak the word of, Tapi dia memperkatakan firman Tuhan juga di tempat kerja. and you begin to speak the same thing in your workplace. Saudara catat di dalam perjanjian baru. And look at in the New Testament, Yesus cuma muncul satu-satu kali di dalam rumah di sinagog. and Jesus appeared a couple times in synagogue, Tetapi 80-90% Yesus berada di mana? but what about the rest? 80-90% Di Jesus dalam was masyarakat di sekitar dia. among society. Yesus adalah Tuhan. Jesus is Lord. Dia Allah yang berkuasa. He is a God who Dia spend life di dalam tempat di mana saudara berada seperti tempat kerja. he spent his times, most of his time Dia among dengar the people. orang yang menderita. He heard the Ibu suffering. janda yang anaknya mati. He knows the suffering of Dia this melihat widow. itu Bartolomeus yang buta. He saw the blind Dia Bartholomew. mendengar. He heard Waktu Allah bekerja dengan engkau. when God is at work Setelah with engkau you, dimarinate. after you are being oleh Roh marinated Kudus. by the Holy Saudara Spirit. buka telinga saudara kepada tetangga saudara. Open your ears so that Saudara your lihat neighbors, kebutuhan and you mereka. see the sufferings, you see Mother their needs. Teresa katakan, kalau kau mau melihat kuasa Tuhan, And if you want to see the kau fokus power kepada of God, kebutuhan orang lain. focus on the needs of Lebih daripada others kebutuhan more dirimu than sendiri. you focus on your own Kepentingan need, dirimu sendiri to your own adalah need, daging. because it Dan is itu flesh, menentang dengan Roh Kudus. and it's the total opposite of the waktu Holy saudara Spirit. buka telinga kepada When Tuhan. you open your Untuk ears to God, teman-teman dan tetangga saudara. for your Mungkin mereka imigran. fellow immigrant or fellow Mungkin mereka apa saja. believers, But this time, tapi kali ini itulah Tuhan akan bekerja lewat saudara. God will work through you Untuk ministry dalam hidup mereka. to minister Dan to gereja their ini life. akan meledak. And this church will Tempat ini tidak akan expand. penuh lagi, tidak This akan muat place lagi. will never be Kita able to akan contain. rubuhkan dinding ini. We need to separate this, Dan kita akan menggunakan tempat yang and lebih we besar. will Beri use kemuliaan bigger kepada Tuhan. place and give God the glory. Hallelujah. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 pun berbicara hal yang sama. John 1 verse 1 through 5 also Dia speak katakan, about the pada same mulanya thing. adalah firman. It says that in the beginning was the word, Dan firman ini menginterfere hidup orang. and this word Mari saya interferes baca di someone's sini. life. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was Pada God. mulanya ia bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. He was in the beginning with God. All Tidak. things were made through him, Tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi daripada segala yang telah dijadikan. and without him was not anything made that was made. Perhatikan di sini. Pay attention here. Dia katakan di dalam Dia ada hidup. He says, in him there is life. Dan hidup adalah terang manusia. And Haleluya. life was the Saudara light of bisa man. menyingkirkan gelap dari antara manusia. You can separate darkness from Waktu man. saudara biarkan kebenaran firman Tuhan When ini you masuk let dalam the truth hidup of God's mereka. word interfere with your life. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. Dan terang itu bercahaya And the light shines dalam in the kegelapan. in the Dan kegelapan darkness. tidak menguasainya. And the It's not darkness about revival. has not overcome it. It's not about, it's about revival. We're not finished yet. Saya belum selesai. This is the last part. Ini hal terakhir. Ada 4 revival yang terjadi di dunia ini. There are 4 Tapi revivals that are happening in banyak this yang world, dicatat adalah di Amerika. and most of them happen in America. Saya study ini, saya merasa bingung. When I studied it, I feel puzzled. Kita sering dengar berita, kita pusing dengan segala berita yang terjadi saat ini. Because Benar? we are being bothered with other Chaos, news informasi that yang are lain, happening. perang dan segala hal. All these wars, all these things that are happening. Revival terjadi waktu dunia dan raja-raja dan dunia lagi ngaco. Pemerintah lagi ngaco. Revival happened during the restless time when people or the government and the world is in turmoil. Oke? Ini di sebelah sini, dunia. Right here Di is the sebelah world. sini. Right Tuhan bekerja here, dengan God is at umatnya. work. Saya tunjukkan sama saudara. Let me show this to you. Krisis yang terjadi di 1730, saudara bisa cari itu. Great Awakening atau revival yang pertama terjadi oleh gereja itu 1730. In 1730 1730 is sampai the first great awakening that is happening 1755. until 1755. Dan yang menggerakkan itu adalah George Whitefield.
And George dan Whitefield was the one Jonathan who Edward yang and preaching itu. Jonathan Edward. Dan api itu akhirnya dibawa sampai ke England. And they brought this fire into Saudara England. tadi, mungkin saya, tapi bagian saudara. Revival yang kedua The second revival terjadi tidak jauh dari sini. happened not Di too far Connecticut. from here. Yaitu dilakukan oleh, siapa saudara tahu? And who was done by who? Charles Finney. Charles Finney. 1790 1790 sampai 1840. until 1840. Revival yang ketiga, And the third revival, 1855 1855 sampai 1930, until dilakukan 1930. oleh grup namanya D.L. Moody. And it's done by D.L. Moody. And Saya hitung I counted sampai revival yang keempat. until the fourth revival. Most of them, Kebanyakan waktunya dari adalah mereka. kira-kira 60 tahun, hampir 50 tahun, 60 tahun selalu terjadi. And it's always happened during the 60th or the Saya 50th tidak time. membuat tahun menjadi suatu patokan, suatu revival. I'm not putting out a standard, Tapi saya mau tunjukkan sesuatu sama saudara, apa yang Tuhan lakukan dengan gerejanya di waktu zaman itu. but I want to Revival yang show keempat, to you what God has done with His church. back revival then. yang keempat saudara tahu, setelah perang Vietnam dan segala macam, hippies mulai jalan. Orang-orang hippies mulai lakukan, mereka jalan After dengan the sendal. Vietnam War, Dan you know all these hippies, they began to walk Orang around. mulai against nilai-nilai makin gelap, mengerti nggak? People began to Orang against keluar dan pakai obat. morality. People began to use drugs. Tidak beda dengan saat ini. It's not so Saat much, ini adalah much saat yang difference gelap. with today's. Tapi saudara tahu waktu 1960, But you know, during 1960, di dalam film itu Jesus Movement, in the movie Jesus Revolution, Movement, dikatakan bahwa generasi itu haus it says the waktu di dalam kegelapan. generation is hungry during dark time. Let us open our eyes, Mari church. kita buka mata kita gereja Tuhan. Bahwa setelah dikatakan yang keempat, And number revival 4, yang keempat, mereka haus. They were hungry. They were thirsty. Artinya apa? What does that mean? Kalau saat ini kegelapan di mana-mana. If darkness is hovering around us, Firman Tuhan katakan, the word of God says, hujan akhir the latter rain akan lebih besar daripada hujan awal. will be greater than the former Saya rain. lihat orang-orang di Florida dan di California berbondong-bondong masuk ke, ini bukan film, ini kenyataan. Mereka masuk minta dibaptis di pantai. I see all these people in Florida The and movement yang California. saat ini They kita line tidak up to be pikirkan. baptized. Jangan nilai kegelapan sebagai sesuatu ketakutan. Don't judge the darkness as something that we need to Sebab be firman Tuhan fearful katakan, of. Because the word of God says, Bangkitlah, arise, sebab terangmu sudah datang. for your light has come. Kita mempunyai keselamatan yang dari Tuhan. We have the salvation Kita from punya God. jaminan bahwa We kita have anak this Allah. guarantee that we are Kita children tahu of God. bagaimana menghadapi kegelapan We know saat ini. how to handle darkness right now. Saya ingatkan saudara, Let me remind you, kita harus minta hati atau jiwa yang haus. we have to ask for a hunger and a thirst. Umur 56 tahun saat ini. I'm 56 years old right now. Dokter mengvonis saya ada bagian yang lain. Doctor have given me a prognosis. Saudara lihat badan saya agak sedikit turun. If you see that I have lost weight, Karena saya harus fight. because I have to fight Sebab selama 30-40 tahun. for 40 years, Tuhan pakai saya untuk rintis hampir 17 sampai 18 gereja di Indonesia. because God used me to pioneer Ribuan 17 anak muda churches. diselamatkan oleh Tuhan, oleh kekuatan Roh Kudus lewat hidup saya. Bukan karena saya. Tapi Tuhan pakai saya. But God used me to reach out to thousands of young people Sampai keluarga saya dan anak-anak saya. and until I reach my own family. Saya mau beritahu sama saudara. Let me say this to you. Kalau itu terjadi sama saudara saat ini. If that happened to you right now Dan gereja saudara. and your church, Iblis mau stop apa yang saudara akan lakukan besar setelah zaman saat ini. the devil will try to stop you from doing Kita greater harus fight. things. And we have to fight. Kita harus perhatikan kesehatan kita. We also have to pay attention to our health. Saudara tahu, you know? selain makan dan hal yang lain. Besides eating and all those things. Makanya saya akan berdoa buat saudara kalau ada yang sakit di sini. And I want to pray for you if you are Saya sick in quote this the word place. of God tentang kesembuhan. I wrote the word of God about healing. Saya berbicara dengan ini, saya fight every time untuk melihat hal ini terjadi. I fight every single time to see this happen. Joel Osteen punya mama,
Joel Osteen's mother, Dodie Austin, Dodie Osteen, divonis untuk kanker hati dan dia akan mati. the doctor said that she will not live long because of Dia, the cancer she dia had. tidak mungkin hidup sampai saat ini. And she will not able to live long just as Dia she fight is. dengan Word of God. And she fought with the word of God. Jangan karena kita kuat, Don't because we are strong, kita tidak perlu firman Tuhan. we do not need the word of God. Ingat, yang Remember, menulis identitas saudara the one who created our identity adalah Yesus. was Jesus. Dia mati tubuh saudara. He died to redeem your Ini sin. waktunya. This is the time. Gereja harus bangkit. The church needs to rise up. Kita perlu punya rasa haus. We have to have the hunger and thirst. Bukan kita hanya berdoa berjam-jam. Not just we spend hours and hours to pray. Tapi seperti Brother Andrew katakan. Just like this brother Andrew said, Walaupun dalam tempat pekerjaan. even though in my workplace, Hatiku berlutut di hadapan my Tuhan. heart is kneeling there. Saudara harus punya strong desire. You have to have the strong Untuk melihat desire jiwa-jiwa di sana. to see souls being Teman-teman saved. kita yang lain. Our friends also. Kita lebih perlu Yesus We need Jesus more, daripada hal yang lain. more than any other things. Amen. Amen. Saya minta kita bangkit berdiri. Let dan all saya akan stand. berdoa. I will pray. I'm sorry kalau mungkin agak sedikit lama. I'm sorry if I took longer time. Saya benar-benar mempersiapkan ini, saya berdoa. Saya tahu saya akan datang sebelum saya beritahu Pak Andi. I know that my time, so I supposed to be here Saya even before I call percaya Pastor Andy. saudara adalah salah satu gereja yang Tuhan pakai untuk revival. I know that this church is one of the church that God will Karena use for saudara revival. bukan Indonesian church, saudara international church. You are not an Indonesian church, you are an Saudara akan international diutus church. pergi ke bangsa-bangsa. You will be sent to the nations. Saudara akan dipakai untuk melihat banyak jiwa di You mana. will use to minister to many souls. Tapi saya akan berdoa saat ini. But I will pray right now. Mungkin